One. Tapos na. One. Bilang. Anong kulay yan? Anong kulay yan, nak? Anong kulay? Urong ka dito. Huwag ka dyan sa may sa urong ka. Ayos ka. Anong kulay? Black. Black? Hindi yan black. Green. Very good. O, yung iba, anong kulay? Blue. Very good. At dapat blue. Very good. Ano yan? Dami orange. Very good. Orange. Very good. One. Bilang. One. One. Hmm. One cup. Sa baba. One. Turo mo yung one hands. Ayun. One. One. Mm. Ito pa one. Mm. Very good. Two. Mm. Three. Five. No? Lakas mo. Ito yung daro amin. Talo-talunan. Four. Oh. Ano sunod ng four? Eight. Ulit. One. One. Mm. Bilang na one. Dali na one. One. Ay, dali na one. Nahihiya siya. Si kuya na lang pabibilangin ko. One. One. Wag na kuya. Sisiya na lang daw. One. One. Mm. Two. Mm. Three. Mm. Four. Oh. Five. Mm. Six. Mm. Seven. Mm. Eight. Mm. Nine. Mm. Ulit. Diyan. Sa umpisa, one. Yung orange. One. Yung orange. Hindi yan dito sa unahan. One. Orange. One. One. Mm. Two. Dito sa unahan, hindi dyan.